La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo. La libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. La libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. Sueño dorado del sol. Sueño dorado del sol. Sueño dorado del sol. Sueño dorado del sol。彼の連絡先まだ残っていますか？没有。为什么没有啊？好长时间没联系了，因为。有吧，有。分手了还是朋友吗？还有，其实我们两个就是一直都，怎么说，还是很好的朋友。調査した女性のうち残っていると答えたのは 55%。現在の友情を強調する関係良好派が多く見られました。続いて男性にも同じ質問をぶつけてみました。元カノの連絡先まだ残っていますか？有，因为怀念嘛，有怀念。有。是电话号码还是邮箱还是地址？都有。守得山嘛，这第一，第二，那个最起码就是心底的一种回忆啊，留个念嘛，就是这种。我没有。为什么没有啊？因为这个现在这个女朋友应该对得起现在这个人，我是这么想的，所以以前那个该不需要就不需要了。元カノの連絡先を残している男性は女性よりやや少なく 50%。 しかしその理由はというと、捨てられない、彼女が忘れられないからなど未練派が多くいることが発覚。男性たちの未練をさらに掘り下げてみました。那您希望他留着您的那个联络方式吗？当然希望了，希望他，无聊的时候会想起我一下。为什么呀？因为我也在想他嘛。さらに。应该约出来坐一坐，喝杯茶聊一聊吧。如果说他有什么事情的话，如果我在我力所能及的情况下，我觉得应该没有问题。再加上毕竟以前是有过一段感情的。そして大学時代の彼女と遠距離になり、自然消滅してしまった過去を悔やむこの男性は。还是有点留恋这段感情的，毕竟也没有辜负这两人之间这段感情吧，那2年。有时候甚至会不想记起来的时候，还要强迫自己半夜睡醒的时候去强迫你记起来那些东西，也不知道为什么。虽然电话上面没有了，但是心里边还是记着的。簡単には消せないかつての恋人への思い。それが男女共通のものであれば恋愛で苦しむ者はいないわけで。改めて女性たちにも聞いてみると。不希望。要是说他跟我说话吧，我可以和他说话，可以说，但是说想联系，不想再联系了。反正我就是觉得无所谓，他爱留吧，不留也没有关系，不影响我。不用吧，我觉得就是分手了就分手了，就没必要说再有什么别的关系了。如果某一天他忽然打電話給你，你怎麼回答？就想说让他再找个好的吧。調査報告。携帯から消せても簡単には心から消せないほど北京の女性は魅力にあふれていた。Atelier der Aussprache. Hallo, ich heiße Olaf. Hallo, ich heiße Mio. Willkommen im Atelier der Aussprache. Heute wollen wir eine ganz wichtige Aussprache üben, ja? Welche Buchstaben üben wir denn heute? Die Aussprache von CH. Genau, die Aussprache von CH. 前に来る母音によってはかひと発音します。吐く息が喉を通るときに生じる音なので、日本語のはひふへほにならないよう気をつけましょう。
Also, passt gut auf, dann üben wir jetzt zusammen, ja? Seid ihr bereit? Lachen, Lachen, Koch, Koch, Buch, Buch, ich, ich, echt. echt. Und wie war's? Und könnt ihr den Hauchlaut schon gut aussprechen? Nicht aufgeben und schön üben, ja? Also, bis dann und tschüss! Гордость Эрмитажной коллекции – великолепный шедевр голландского мастера Рембрандта – картина «Даная». Эта картина была приобретена во времена Екатерины II. Картина «Даная» создана на сюжет из древнегреческой мифологии. На ней изображен момент, когда влюбившийся в Данаю всемогущий бог Зевс тайно проник в ее укрытие. Эта картина написана в новаторской технике. Движение руки Данаи и ее выражение лица показывают, что сейчас должно что-то произойти. Сегодня я задам несколько вопросов хранителю коллекции Рембрандта Ирине Алексеевне Соколовой. Здравствуйте, Ирина Алексеевна. Добрый день. Ирина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, об особенностях этой картины. Ну, мы с вами находимся в зале картин Рембрандта и стоим перед произведением, которое имеет громкую мировую славу. Он изображает героиню, которая в последний момент и призывает, и еще боится, и останавливает это мгновение. Вот сейчас появится герой, мы его не видим, но все свидетельствует о ее переживаниях, о ее готовности к этой любовной встрече. И поэтому жест, поза героини – это всегда один из самых сильных элементов в творчестве Рембрандта. И он часто изображает героев на переломе сюжета. Вот что-то, квинтэссенция, самый главный как бы момент этого сюжета, что-то сейчас произойдет через секунду, и этот сюжет будет развиваться в другую сторону. Со смертью Екатерины II вкусы очень меняются. Император Павел переделывает развеску в картинной галерее, и эту вещь удаляют от взоров гостей. Она считается неприличной именно в силу откровенности, с которой Рембрандт передает переживания героини и изображает ее. И долгое время картина спрятана в особой кладовой наверху помещения. Никто ее почти не видел. И только в середине XIX века эту картину вновь помещают в залы. И именно в это время знаменитый русский писатель Тургенев пишет своей возлюбленной Полине Виардо, что «я видел Данаю, выставленную в залах, она безобразно некрасива, но эта вещь написана так виртуозно, что я восхищен». А вот XIX век открыл красоту этих переживаний, и культ искусства Рембрандта расцвел именно середина XIX века. Alors je vous emmène maintenant dans un petit jardin un peu secret de mon quartier que j'aime beaucoup. Vous allez voir, suivez-moi, c'est vraiment très mignon. セリーヌが訪れたのは都会の真ん中に作られた庭。ここはジャーダン・パータジェといって地域の人たちがみんなで利用する共同農園なんです。おのおの好きな苗を持ち寄って花や野菜を育てています。Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Je récupère des tiges d'angélique. D'accord. C'est une plante aromatique qu'on confie dans du sucre, les tiges. D'accord. On le confie dans le sucre et on le met dans les gâteaux. Je peux voir une angélique? Si vous voulez, on y va. Ça doit être... 細かく分かれた菜園の一つにアンゼリカがありました。
Donc là, c'est l'angélique? Oui. D'accord. Je peux toucher? Vous pouvez toucher, mais vous ne cueillez pas. Vous pouvez le sentir. Hein. Ça, c'est la tige qu'on a coupée. La grosse tige, c'est celles qui sont sucrées. 10年ほど前にパリ市が始めたこの取り組みは今やフランスの他の地域にも広がって利用者は年々増えているそうです。Bonjour. Bonjour. この菜園を管理しているドマンジュさんに話を聞きました。Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette plante? Alors cette petite plante jaune magnifique, c'est une onagre. Et l'onagre, elle a une particularité, c'est qu'elle s'ouvre au coucher du soleil. Je peux sentir? Oui, mais c'est pas... Ça sent plus maintenant. Là, c'est quand elle s'ouvre. Ça sent super bon et c'est très délicat. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus en détail le lien social que ça crée en fait, le jardin nomade? Le jardin est un lieu vraiment très important dans le quartier pour la rencontre en fait, pour la mixité aussi entre les générations, pour la mixité sociale aussi. Hein. Et c'est un lieu vraiment d'échange de connaissances, de savoir, de voyage. Puis on aime bien manger, boire, un peu de vin, un peu de thé, enfin pas en même temps. Petit goûter. Voilà, petit goûter, petit moment aussi d'échange où on se repose après le travail aussi. Très bien.